السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نقترح عليكم الوصفه ديال هذا الكاطو، هذا الحلوى هذه اللي غادي تذكركم اكيد بحلوه الغابه السوداء الفوغ نوار، واللي هي في نفس الوقت لذيذه وانا متاكده راكم الا صوبتوها ما غيبقى لكمش حتى داك التفرتيت من مور ما تحطوه. نتمنى انكم تبقاو معايا حتى الاخر تعرفوا على الوصفه، واكيد اللي نتمناه اكثر انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. Alors ma proposition aujourd'hui, c'est ce gâteau, ce magnifique gâteau qui va certainement vous rappeler la forêt noire. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que c'est un gâteau très bon, et j'en suis sûre qu'après que vous l'aurez déposé, il n'en restera pas une miette. Alors j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître toutes les étapes de préparation de ce gâteau. Et ce que j'espère encore plus, c'est que vous testiez la recette et que vous me laissez un commentaire dans ce sens. بالنسبه لهاد السبونج كيك غنحتاجو فيه 200 غرام ديال السكر سنيده، 200 غرام ديال الدقيق، 200 غرام ديال الزبده تكون لينه بحراره المطبخ، 4 البيضات، 30 غرام ديال الكاكاو المر. Alors pour préparer notre sponge cake, on va avoir besoin de 200 g de sucre semoule, 200 g de farine, 200 g de beurre mou, 4 œufs, 30 g de كاكاو امير. بطبيعه الحال اول حاجه غنبداو بها غنشعلوا الفران ديالنا، نخليوه يسخن على درجه حراره متوسطه 180، ونبداو نصاوبوا لا باز ديال اللي غنستعملوها ديال هاد الحلوه ديالنا ديال اليوم. Donc on va d'abord mettre à préchauffer notre cœur à 180 et on va commencer à préparer notre cake qui va être en fait la base de notre gâteau d'aujourd'hui. اول حاجه غنديروا الزبده اللي تكون بطبيعه الحال بحراره المطبخ لينه، نديروا معها السكر وغادي نقربوها واحد ل5 دقائق تقريبا. Donc première des choses, on va mettre le beurre, on va mettre le sucre et on va mélanger et fouetter pendant à peu près 5 minutes. من مور ما دازت 5 دقائق كتلاحظوا ان الخليط ديالنا ولا بيض. Alors après les 5 minutes, notre mélange est devenu crémeux et blanc. يعني ولا على شكل كريمه بيضاء. دابا غادي نضيفوا له البيض ونستمروا في الخلط. On va ajouter les œufs tout en continuant à fouetter. اللي تقرب لي البيض مزيان مع الخليط ديال الزبده والسكر، غادي نضيف الدقيق والكاكاو ونخلط تخليطه خفيفه. Donc après que j'ai bien mélangé les œufs avec le premier mélange beurre-sucre, je vais ajouter la farine, le cacao, je vais mélanger rapidement. انا هنا غنستعمل المول العجيب، دهنتو انا بالزبده هنايا. الا بغيتو ترشوه يترش بالاحسن بالكاكاو باش ما يخلي لكمش دوك لي طراس بويض في الكيك ديالكم. انا غادي نكتفي بالدهين. دونك فوالا جي بري مون مول ا كيك، جي بري ce genre de moule, le moule magique là où il y a un creux. Voilà. Vous pouvez utiliser juste un moule à tarte, il n'y a pas de problème, ou un moule à cake. تقدروا تستعملوا فقط مول ديال لي طارت او مول ديال الكيك، ماشي بالضروره، غير هذا انا غندير فيه هذا. غنحط فيه الخليط ديالي. جو ديبوزي مون ميلونج ا كيك. صافي غادي نسرح. دونك
je vais étaler ma pâte dans tout le moule وغادي ندخلو يطيب 20 دقيقه في الفران مسخن على 180 درجه. Donc voilà, je vais étaler mon cake, je vais terminer d'étaler mon cake, je vais le mettre à cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 20 minutes. بالنسبه للقطر او الدوره ديال هذا المول ديالي فيها 26 سنتيمتر. Alors pour mon moule en fait il fait 26 cm de diamètre. بالنسبه للكريمه اللي غنستعمل هنايا عندي هنا تقريبا 200 مليلتر ديال الكريمه السائله، غادي نضيف لها واحد 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي. دونك en fait j'ai ici 200 ml de crème liquide à laquelle elle est très froide, donc je l'ai mis dans mon bol et je l'ai mis au congélateur quelques minutes. À laquelle je vais ajouter 2 cuillères à soupe de sucre glace. Je vais faire monter ma crème. Ensuite je vais ajouter 2 cuillères à soupe de mascarpone, parce que moi j'aime bien le mascarpone. Si vous voulez ne pas l'utiliser, vous pouvez vous en passer, il n'y a pas de souci. غادي نطربها مزيان ومن بعد غادي نضيف لها 2 معالق كبار ديال الماسكاربون، حيت انا عزيز عليا الماسكاربون مع الكريمه. الا كنتو ما بغيتوش ديروه تقدروا تستغناو عليه، ماشي مشكل. هيا دابا جميع العناصر عندي موجوده. هاهي الكريمه ديالي اللي وجدت مع الماسكاربون، عندي هنا حب الملوك، عندي هنايا المربى ديال حب الملوك، تقدروا تستعملوا ديال التوت اولا ديال الفراس الفراوله الا ما كانش متوفر ديال الحب الملوك. هنا عندي واحد الكاناش بالشوكولا اللي صاوبتها ب 50 غرام ديال الشوكولا السوداء و50 غرام ديال الكريمه. وعندي الكيك ديالي من مور ما برد حطيته فوق طبق التقديم. Donc voilà, tous les éléments de mon cake ou de mon gâteau d'aujourd'hui sont là. J'ai mon cake, après qu'il a refroidi, je l'ai dressé ou je l'ai posé sur mon plat de service sur lequel je vais le dresser. J'ai ici mes cerises, j'ai de la confiture de cerises, j'ai une ganache de chocolat que j'ai préparée avec 50 g de chocolat noir et 50 g de crème liquide. Et j'ai bien sûr ma crème au mascarpone que j'ai montée tout à l'heure. هاد الكاطو غادي يفكركم شي شويه بالحلوى الفايت اللي صاوبتها معكم ديال الغابه السوداء الفوري نوار. Donc en fait ce gâteau il va vous rappeler un petit peu un gâteau qu'on a déjà préparé ensemble il y a longtemps de cela au début de la chaîne, c'est la forêt noire. غادي ناخذ الكونفيتور ديالي وغادي ندير واحد الطبقه رقيقه لتحت. بالنسبه للكاناش الشوكولا تقدروا تستغناو عليها. Donc je vais prendre ma confiture et je vais mettre une fine couche au milieu. Voilà. Alors pour ce qui est de la ganache, j'ai utilisé, pardon, pour la confiture j'ai utilisé à peu près 2 cuillères à soupe. تقريبا استعملت انا هنايا 2 معالق كبار ديال الكونفيتور ديال حب الملوك. بالنسبه للكاناش غنديروها فوق منها ونحاول نقيس حتى الجناب. Donc pour la ganache, je vais la dresser sur les côtés et au milieu également. Donc pour la ganache, vous pouvez vous en passer si vous voulez. بالنسبه للكاناش تقدروا تستغناو عليها الا ما بغيتوش ديروها، ماشي مشكل. تكتفيو غير بالكونفيتور و بالكريمه غادي تجيكم على شكل تشبه لكم
الفور نوار كما قلنا الكاطو ديال الغابه السوداء. ولكن راه الخليط ديال الكونفيتور مع لاكاناش كيجي رائع ملي كنقطعوه كنغطي بحال هذيك الكاناش كنغطي بها en fait je cache toute ma confiture avec ma ganache. Voilà. Alors هنا بالنسبه اللي بغى يدير حب الملوك لداخل غادي يحيد له بطبيعه الحال النواه ويحيد له الخيط ديالو ويديرو لداخل. انا ما غنديروش. alors pour ceux qui veulent mettre les cerises à l'intérieur il suffit de les équeuter et de les épépiner et en fait de les dresser à l'intérieur. Moi je vais pas le mettre, je vais juste prendre ma crème d'abord. غادي ناخذ الكريمه نديرها في واحد القمع. Je vais prendre ma crème, je vais la mettre dans une poche à douille et je vais commencer à dresser. On va نبدا ندريسي الطريقه اللي بغيتو. Donc en fait vous dressez comme bon vous semble. Voilà. غادي نعمر فقط الوسط بالكريمه ديالي. Moi je vais me contenter du milieu avec ma crème. وغادي نبدا نحط حب الملوك بالطريقه اللي المهم كل واحد كيفاش غادي يبغي يحطها. Donc voilà, je vais déposer mes cerises. انا غادي نكمل ونعاود نتلاقاو مع الشكل النهائي. Voilà, je vais terminer et on va se retrouver avec le résultat final. انا كملت التزيين ديالي. خديت بعض حبات الملوك اللي بقاو لي وحيدت لهم النواه ديالهم وحيدت لهم داك العويد ديالهم وحطيتهم في الوسط وحكيت فوق منهم شويه ديال الشوكولا السوداء. Voilà, donc j'ai terminé la décoration, le dressage de mon gâteau d'aujourd'hui. J'ai pris quelques cerises, autres cerises que j'ai dénoyautées et que j'ai déposées sur ma crème à l'intérieur du gâteau. Et au-dessus, j'ai râpé un peu de chocolat noir. نتمنى ان الوصفه اليوم نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. J'espère que la recette d'aujourd'hui, aussi simple qu'elle soit, vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.